Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, now we come to our new material, that is application letter. Do you know what application letter is? To know more about it, let's join my class. A dream of every person after finishing a certain study is getting a job. Getting a formal job requires you to make a good job application letter, or also known as a cover letter. Today, we are going to learn how to write a good job application letter, curriculum vitae, and preparing for job interview. This material is very suited for students of the 12th grade. Okay, why? Because maybe some of you don't want to continue to university, but you want to work first. So, it's prepare you to get a job. Jadi anak-anak, materi ini sangat cocok untuk kelas 12 SMA. Di mana kemungkinan ada beberapa dari kalian yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi harus mencari pekerjaan dulu. Nah, ini sebagai bekal buat kalian bagaimana cara menulis application letter, surat lamaran, kemudian curriculum vitae, daftar riwayat hidup, dan mempersiapkan untuk job interview pekerjaan. Oke, mari kita ikuti the next lesson. Okay, students, now we study about parts of the application letter. There are 7 parts here. Okay, for the first one, you have to write down your name and then followed by your address. Use complete address. Ya, gunakan alamat yang lengkap. So you have to state the street, nyatakan jalannya or village atau desanya, kemudian your city or town, and zip code dan kode pos. And then if it's necessary, you can add with your email address or your phone number. Jadi boleh juga ditambahkan dengan alamat emailnya dan nomor telepon. Tujuannya apa? Agar memudahkan untuk panggilan interview. Jadi penginterview hanya melihat dari bagian sisi kiri atas saja untuk memanggil kalian. Oke? Nah, kemudian followed by the date you are writing for the application letter. Kemudian diikuti dengan tanggal kamu menulis surat lamaran tersebut tanggal berapa. Okay, and then part 2, bagian kedua, you have to write the address of the company you are writing to. Tulis alamat perusahaan yang kamu tuju, yang kamu lamar, ya. Use complete address and title, ya. Kalau ada nama orangnya di situ, boleh tulis nama lengkap dan title-nya. Yeah, and then the name of the company. Okay, and then the next is try or make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Ya, jadi kamu tulis state dear siapa. Kalau di situ sudah state orang yang mau mempekerjakan kalian siapa. Kalau sudah tahu di situ ada Mr. Peterson, ya boleh tulis dear Mr. Peterson. If you don't know yet, you can say dear sir. Jadi kalau belum tahu, hanya tahu perusahaan saja, cukup tuliskan dear sir. Okay? And then the next part is the opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for. Nah, di paragraf ini kamu menyatakan pekerjaan apa yang akan kamu lamar. Dan kamu dapat infonya dari mana. For example, I'll write here. Yeah, I'll read for you. I'm writing to you and respond to your advertisement for a local branch manager newspaper. Appear in Jawa Post on Sunday, June 15.
Oke, jadi di sini kamu menyatakan bahwa kamu melamar pekerjaan dengan posisi sebagai local brand manager newspaper. Ya, yang ada di mana? Yang ada di Jawa Pos, waktu itu diiklankan di Jawa Pos pada tanggal sekian dan sekian. Oke, next is part 5. Ya, bagian kelima, you have to state or highlight your work experience which most closely or match to the job you are apply. Ya, jadi kalian menekankan pada pengalaman kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian lamar di sini. Ya, but do not simply restate what is contained in your resume. Tetapi tidak perlu menyatakan dengan detail seperti yang ada di resume atau kurikulum vitae. Kita nanti akan bahas kurikulum vitae juga. Jadi di sini hanya highlight, menyoroti bagian yang terpenting saja. Ya. So, only just give strong reason why you are suited to the position. Hanya memberikan alasan penting kenapa kalian cocok dengan pekerjaan itu, sehingga kamu melamarnya. Okay? Next is the closing paragraph. Ya, part 6 adalah paragraf penutup. In this paragraph, you have to say thanks. Nah, thank you for your time and consideration. And then you have to state that you are looking forward for the interview. Nah, kamu sangat menanti untuk interview. And then here you can say, di sini kamu dapat mengatakan kapan kamu bisa dihubungi dan di nomor berapa kamu bisa dihubungi. Nah, karena itu di bagian ini, like your phone number or your email address, itu boleh diletakkan di atas sendiri setelah nama dan alamat kalian. Tujuannya memudahkan untuk panggilan interview. And then the last is don't forget to close the application letter with sincerely dengan salam penutupnya, and then sign here, ditandatangani. Okay, that's about application letter. Okay, students, after learning how to write application letter, now it's time you learn how to make curriculum vitae. Ya, jadi setelah belajar bagaimana menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris, sekarang kita belajar bagaimana membuat daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris. What we have to state in curriculum vitae? Apa yang harus kita cantumkan dalam curriculum vitae? Yang pertama, the first one is about personal information or personal identity. You have to mention here your name, complete name of course, address, and then telephone number, email, date of birth, nationality, sex or gender, and then marital status. Don't forget to attach your latest photo or your recent photograph. Jangan lupa untuk menempelkan foto terbaru di sini. Ya. Okay, beside personal information, di samping data pribadi, kalian you have to state about education qualification. Jadi kualifikasi pendidikan kalian. Nah, cukup dinyatakan di sini is the highest school. Ya, sekolah yang tertinggi saja atau sekolah yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian lamar. Jadi tidak perlu dari awal, dari SD, SMP, ya, or kind of that, atau sejenisnya ya. Jadi yang sesuai dengan pekerjaannya atau yang the highest education, pendidikan yang tertinggi. And then the next, you can mention here employment or employment to date or work experience. Nah, if you have already worked, jika kalian sudah pernah bekerja, you can state here about working experience. But if you are fresh graduate, of course you don't have working experience, so you don't need to make it.
ya. Jadi kalau buat yang fresh graduate, yang baru lulus, belum berpengalaman, tidak perlu membuat working experience. Jadi dihilangkan saja bagian ini. Tetapi kalau sudah berpengalaman, sudah pernah bekerja sebelumnya, boleh kalian tuliskan. For example, from here bla 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 to here bla bla bla, you are working as bla 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 where. Ya, kalian bekerja di mana dari tahun berapa sampai tahun berapa. And then the next, you can state about awards or achievement. Kalian bisa menyantumkan penghargaan atau prestasi yang kalian punya. Nah, biar ini sebagai pertimbangan untuk perusahaan yang kalian lamar, ya. Kemudian the next, you can also mention about organization experience activities. Nah, jadi kalau kalian aktif dalam organisasi, boleh juga dicantumkan kegiatan organisasinya di sini. And then the next is about languages you master. Jadi bahasa-bahasa yang kamu kuasai. For example, here Indonesian or English or other language, other foreign language ya, atau bahasa Inggris lainnya. Maybe here you can make a column like understanding untuk pemahamannya bagaimana, for speaking untuk berbicaranya bagaimana, and for writing seperti apa. Jadi for example Indonesia, understanding is excellent. Ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita, pasti kita mengetahuinya sangat baik. Jadi ditulis excellent. And then speakingnya juga excellent. And then writingnya, ya mungkin kita jarang menulis, jadi boleh tulis very good, gitu aja ya. Jadi excellent itu higher daripada very good. And then for example here English, understanding is very good. Speaking, you can see, yeah, maybe excellent. If you speak very fluently, you can say excellent. And then writing very good. So it's depend on you. Jadi ini tergantung pada kalian. Kalian bagusnya di mana. Okay. Beside it, you can also mention about other skills. Ya, jadi keahlian-keahlian kalian yang lainnya. Ya, it's better for you to mention. Ya, lebih baik menyebutkan yang bisa mendukung pekerjaan kalian, karir kalian nantinya. And then also here, you can mention about interest or hobby. Nah, ini juga seperti itu, kalau bisa yang mendukung pekerjaan kalian nantinya. Okay, and then the next, you can mention about strength point. Ya, strength point adalah nilai plus dari kalian apa. Jadi kalian bagusnya di mana? Jadi orang mempekerjakan kalian tidak akan merasa rugi because you are very excellent in your field. Karena kalian sangat baik di bidangnya, ya. Kemudian you can say about weakness point. Nah, weakness point adalah bagian kelemahan kamu. Hati-hati untuk bagian ini, kalian jangan sampai ini merugikan diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang bagus, tidak perlu disebutkan karena nanti akan menjadi bumerang buat kalian. Ya, for example kalau di sini dia bagus contohnya, I do fast. Saya mengerjakan sesuatu dengan cepat. Ya, but ya I forget to take rest. Saya sampai lupa istirahat. Nah, itu tandanya dia bekerja keras, workaholic. Ya, suka sangat bekerja, workaholic. Itu sangat bagus kalau buat perusahaan, tetapi padahal itu sebenarnya kelemahan kita, ya. Oke, student, jadi so you must be careful. Jadi harus berhati-hati in stating about your weakness point, bagian dari kelemahan kalian. That's about curriculum fitting. Okay, students, pay attention to this following phrase. I'll read for you. Writing a good job application letter and curriculum vitae are the two important things of the beginning of the success of a job interview. It means if you want to get or you want to come for a job interview, you have to pass the two things,
What are they? They are writing a good job application letter and curriculum vitae. Jadi kalau kalian ingin mendapat panggilan pekerjaan, nah interview pekerjaan, paling tidak kalian harus pass the two things. Harus lulus dua hal penting, yaitu menulis surat lamaran dan menulis daftar riwayat hidup dengan baik. Because the two things are the most important things, the two important things of the beginning of the success of job interview. Okay students, now we are talking about job interview. What we have to prepare for job interview. Here is the tip for you. You don't need to memorize an answer, but you do take the time to consider how well you will respond. The more you prepare, the more confident you will feel during a job interview. Ya, jadi selama job interview kalian tidak perlu menghafalkan sebuah jawaban. No, it's not necessary. You don't need it to memorize. Tetapi yang harus kalian pertimbangkan adalah bagaimana you will respond the question. Bagaimana kalian merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penginterview. That's why you have to prepare it well. Kalian harus menyiapkannya dengan baik. So, you will feel confidence during a job interview. Sehingga nanti kamu akan merasa percaya diri pada waktu job interview. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Let's be study the next. Okay students, now we study about job interview question and answers. That's the question that usually appear during job interview. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul selama job interview. Ya, like the question about you. Jadi pertanyaan tentang kamu, about your personal information. And then the question about your old job or your work history, and then why you are leaving your job. Nah, for the one who have already worked, ya. Jadi buat yang mereka yang sudah bekerja, biasanya juga ditanyakan tentang pekerjaannya yang lama dulu. Terus alasan kenapa dia meninggalkan pekerjaan. Terus kemudian tentang history pekerjaan, sejarahnya dia bekerja. And then the next is about qualification question. Jadi qualification question is about the highlight or the positive point of view. Jadi pertanyaan tentang sisi positif dari kamu apa? Why you should be hired? Kenapa kamu harus dipekerjakan? You are good in what field? Kalian bagus di bidang apa? And so on. Jadi berisi tentang kualifikasi dan skill kalian. Okay. And then about job performance question. Nah, di sini juga ada pertanyaan tentang performa pekerjaan bagaimana. Kalau ada like this one, situasi seperti ini, what you should do, what you should not do. It's also about management and teamwork question. Sama juga pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok dan cara manajemen. Jadi kalau ada masalah seperti ini, what you should do or what you should not do. And then the next is about the new job or company. Nah, kamu kadang ditanya juga apa yang kamu ketahui tentang perusahaan yang kamu lamar. Ya, jadi kamu ditanyakan, what do you know about this job? What do you know about this company? Okay. And then question about the future. Nah, pertanyaan tentang masa depan. If you become this one, what will you do? Apa yang akan kamu kerjakan? What's your plan? Rencana kamu bagaimana? And so on. Ya, to make the company become better, of course. Ya, jadi mempertanyakan apa yang kamu lakukan kalau ada situasi seperti ini? Apa yang kamu lakukan untuk perusahaan? And so on. And the last is about question to ask. What is question to ask? Waktu pertanyaan untuk bertanya. Jadi penginterview memberikan pertanyaan ke kamu apabila kamu ada pertanyaan. So you are free to make question. But please consider
Coba dipertimbangkan pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan, dan yang terpenting adalah tidak merugikan kamu, sehingga kamu bisa lulus for job interview. Okay, students, after learning how to write application letter, curriculum vitae, and job vacancy, now it's time for you to practice it. Yeah. Now, for assignment, write a job application letter and curriculum vitae based on your job vacancy that you have already got for the previous lesson. Ya, untuk tugas yang sudah saya berikan dulu, kalian harus mencari job vacancy, lowongan pekerjaan yang ada di newspaper. Okay, now please write a job application letter and curriculum vitae-nya. Dan sekarang coba ditulis lamaran pekerjaan dan curriculum vitae-nya. And after that, you have to submit to me. Setelah itu dikumpulkan ke saya, and don't forget to attach your latest photo. Jangan lupa untuk menempelkan foto terbarunya. Dan kemudian we will come for the job interview for the next lesson. Ya, for the next class, speaking class. Jadi nanti interviewnya untuk kelas speaking. Saya ambil nilainya untuk kelas speaking. Thank you for your attention and see you for job interview class. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.